Koju priču bih istakla da je KRIK uradio ove godine, 2019. je možda priča o bratu ministra finansija Siniše Malog. Dakle, u pitanju je priča o koruptivnim vezama, gde imamo s jedne strane Sinišu Malog, ministra finansija, koji je nekada bio na poziciji gradonačelnika Beograda, a pre toga bio savjetnik premijera, bio jedan od glavnih ljudi oko pregovora, oko projekta Beograda na vodi. Imamo kompaniju koja je od početka angažovana na tom projektu, kompanija Millennium Team, i kompanija je tak posle dobijala milione na poslovima u gradu Beogradu, gde je gradonačelnik bio Siniša Mali. I ono što smo mi otkrili jeste da je ta kompanija ustupila automobil Audi bratu Siniša Malog, koji on vozi najmanje 5 godina, i osim toga automobila, vlasnici te kompanije Millennium Team, preko jedne svoje druge kompanije su ustupili stan bratu Siniša Malog. Tako da smo pokazali bukvalno tu vezu između ljudi, političara koji su na vlasti, tog krupnog kapitala, tog biznisa, poslova koje dobijaju firme privatne, državne poslove gde zarađuju novac iz budžeta, a onda ustupaju stvari kao što su stanovi i automobili tim političarima ili članovima njihove porodice. Pa istakla bih evo sad ono o čemu govorimo duže vreme, a to je priča o Krušiku. Istakla bih to, dakle, to je priča koju su kolege iz BIRN-a, to je priča i ranije objavljivana i u Nedeljniku NIN, i kolege iz BIRN-a su objavile, dakle, konkretne dokaze o umešanosti oca ministra policije Branka Stefanovića, koji je kao zastupnik jedne privatne firme koja trguje oružjem, koja je po povoljnim cenama kupovala to oružje iz jedne državne firme i posle prodavala, i naravno njen dobit mnogo je skakao. Tako da bih istakla tu priču, i kod te priče konkretno mi vidimo u stvari kako stradaju oni ljudi koji žele da te informacije iznutra podele i da te informacije dođu do javnosti, pa je zbog toga u kućnom pritvoru za sad uzbunjivač iz Krušika Aleksandar Obradović. Da, to obijanje stana se dogodilo pre više od 2 godine, a do danas to mi ne znamo ko je to uradio, iako je ministar policije obećavao kako će da oni učine sve da se to reši, tako da to do sad nismo saznali, što mene sve više uverava da je to učinjeno zbog toga što se bavim istraživačkim novinarstvom, što je bila neka poruka meni, neki vid zastrašivanja, možda da prestanem da se bavim ovim poslom, a možda i poruka drugim kolegama kada oni vide šta se događa nekome od istraživačkih novinara, možda na neki način poruka i njima. A ono što se dogodilo i ove godine jeste da je obijena kuća takođe koleginice moje iz KRIK-a Milice Vujinović, i do sada ne znamo, prošlo je, mislim, skoro 2 meseca, ne znamo ko je to uradio. Tako da je to jedan od tih problema sa kojima smo se suočili, ali oni su svakodnevni vid od nekih uvreda i pokušaja diskreditovanja ili putem napada na društvenim mrežama, gde je nakon objavljivanja jedne istraživačke priče, mislim, konkretno bio Millennium Team, od poruka koje smo dobili ubrzo nakon objavljivanja istraživanja, neće to još dugo. Tako da od tih stvari, putem društvenih mreža do nekih napada, spinovanja priča u tabloidima, kao što je bio, na primjer, slučaj sa pričom oko Millennium Teama, kada su tabloidi širili laži, konkretno Srpski telegraf počeo sa objavljanjem tih laži, da je naš novinar pratio suprugu i bebu brata Siniše Malog, a to naravno su posle taj isti narativ i iste te spinove su širili po medijima koje kontroliše vlast i najviši državni funkcioneri, tako da je to ono što je najviše obeležilo, što se dešavalo ove godine. Efekta u smislu da nakon istraživanja i kada građani saznaju i vide i postoje konkretni dokazi o nekim koruptivnim radnjama, efekta u pravom smislu te reči da istražni organi, institucije, one koji bi trebalo da posle obavljaju svoj posao, vodeći se onim što je izašlo u javnost, što su novinari objavili, toga nema. Ili ima čisto ono pro forme radi, eto sad tužilaštvo će da pokrene postupak i oni će to da ispitaju. Oni to naravno ne urade kako bi trebalo i čisto ga urade, eto, forme radi, da su nešto kao pokrenuli, ali na kraju uglavnom je rezultat toga da ne postoji nikakvo to krivično delo u okviru njihove nadležnosti i na taj način oni na neki način operu sad sve one koji su akteri tih radnji. Tako da u tom smislu nema, ali nas to ne demotiviše, mene to ne demotiviše, jer mislim da zaista treba da nastavimo s ovim poslom,
da se bavimo istraživanjem kriminala i korupcije i da sve to bude zapisano negde, jer se nadam da će jednog dana u Srbiji, kada zaista u ovoj državi funkcioniše što se tiče polja vladavine prava i da bude uređeno društvo gde će te stvari jednog dana doći na red, tako da bi u tom smislu to zaista treba da ostane negde zabeleženo. A i treba naravno građani da znaju